Les Israéliens et surtout les Israéliennes, elles adorent commander des choses un peu farfelues et avoir plein de drishot, des exigences. Aujourd'hui, j'aimerais demander à Sarah comment on commande un café en hébreu dans un café. Salut Sylvain, ma shlomcha. Akol beseder. Ayom החלטתי לדבר יותר בעברית. Zot achlata, mamash tova, c'est une très bonne décision. תגיד לי, מה הבעיה שלך היום? למה קראת לי? Pourquoi tu m'as appelé? Ayom, אני רוצה להזמין café. J'ai envie de commander un café. Mais sans... Comme un Israélien. En fait, aujourd'hui, je commande un café, je demande un café, msoukar, et c'est tout avec du sucre, parce que c'est trop compliqué pour moi. Je voudrais autre chose, mais comme je ne sais pas commander, alors est-ce que tu peux m'aider? Ok, זה ממש מעניין מה שאתה אומר, c'est très intéressant Sylvain, כי באמת בישראל, כשמזמינים קפה, quand on commande un café, יש מלא אופציות, זה לא רק אקספרסו קצר, אקספרסו ארוך, סוכר, בלי סוכר, ok? Il y a vraiment plein d'options, et les Israéliens, et surtout les Israéliennes, elles adorent commander des choses un peu farfelues et avoir plein de drishot. Mazé drishot, des exigences. Et aujourd'hui, Sylvain, on va te permettre à toi aussi d'avoir des drishot, des exigences que chez mazmin café. Et génial, très content. Alors regarde, ça va être très facile. D'abord, קודם כל אנחנו נלמד את המילים שאתה חייב להכיר כדי להזמין את הקפה המושלם בשבילך. Okay? D'abord, on va apprendre les mots que tu dois connaître pour pouvoir commander ton café parfait, le café de Sylvain. ובחלק השני, אנחנו נעשה סימולציה קטנה, on va faire une simulation, ואתה תזמין קפה עם כל הדרישות שלך, avec toutes tes exigences. וואו, génial. C'est prêt. יאללה, כי זה באמת משהו כל יום עושים, להזמין קפה. אז זה מאוד שימושי, c'est très utile. Chez vous aussi, prenez vos cahiers, on est parti. Katan ou gadol. Ouais, est-ce qu'on veut un court ou un long? Exactement, un petit ou un grand, un court ou un long. Katan ou gadol, il y a fait. La chevette ou la karat, ça veut dire, est-ce que je le prends à emporter? Est-ce que je m'assois? Voilà, est-ce que je vais m'installer et le prendre sur place? La chevette, ça veut dire s'asseoir. Et emporter, c'est la karat, c'est prendre avec soi. Parfait, donc là, il y a déjà deux questions qu'elle va te poser, que lui ou elle, le meltsar ou la meltsarit, ישאל אותך בטוח. אנחנו ממשיכים. Bekos zrouchit ou bekos chatpeamit. Alors, dans un verre en verre. יפה, bekos voilà. zrouchit. Dans un verre en verre. Chaque mot est important, même pour votre vie de tous les jours. Bekos zrouchit ou... Ou bekos chatpeamit, ça veut dire un jetable, un verre. Alors, chatpeamit, je sais pas exactement ce que ça veut dire, mais je sais que c'est jetable, non? Pas ça? Chad peami, pam achat, une seule fois. Okay? Tout ce qui est jetable, en fait, c'est ce que tu peux utiliser qu'une fois, c'est chad peami. C'est utilisation. Donc, im ata mazmin café, המלצר הוא ישאל אותך, אוקיי? בכוס זכוכית או בכוס חד פעמית, אוקיי? On continue. Ok. Chazak ou chalash. Donc, est-ce qu'on veut un café fort, voilà, intense, ou est-ce qu'on veut chalash, ça veut dire léger? léger. Ah, je me sens bien aujourd'hui, je connais plein de mots. למשל, אם אתה שותה קפה עם חלב, אתה רוצה הרבה חלב, tu veux beaucoup de lait, ומעט café, et un peu de café. Donc ça aussi, si toi, tu es un adepte du café khalash, il faut savoir le dire. Alors, khalav ragil, soya, dal shuman. Alors, זה מאוד תל אביבי, אני לא יודעת אם זה ככה בירושלים. Ça, c'est très Tel Avivi comme question. Je ne sais pas si à Jérusalem, c'est aussi comme ça. Ah oui, je pense que c'est pareil. Oui, je pense que c'est pareil. Toutes les options pour le lait. Qu'est-ce qu'on a comme option? Alors, khalav ragil, donc du lait normal. Soya, c'est du lait de soja. Et là, par contre, dal shuman, j'imagine que c'est moins gras, non? Non, c'est pas ça. Exactement, moins gras. Shuman, c'est la graisse, donc c'est du lait qui est moins gras, qui est allégé. D'accord, du lait allégé. Ok. בתל אביב לפעמים יש יותר אופציות. חלב שקדים, du lait d'amande, יש מלא אופציות. On ne pouvait pas tout apprendre, mais là, tu as vraiment les trois options. Les trois principales. Ça, c'est seulement ça. בצרפת, סילבן, אף אחד לא מבקש דבר כזה. En France, personne ne demande quelque chose comme ça. Vas-y. D'accord, il faut que je comprenne déjà. Alors, kham, c'est chaud. Au rotéar, bouillant peut-être? Bouillant. C'est brûlant. Ça. Brûlant. Okay.
בארץ אפשר לבקש café חם ou café רותח. Tu réalises la précision de la commande. C'est incroyable, c'est horrible. Ok, on continue. D'accord, il y a une carte en fait rien que pour le café. Il y a un menu. Alors, im soukar, soukar khoum, soukrazit. Oh là là. Il faut commander un café, il faut passer un maths sup, maths spé. Hein. Alors, soukar, c'est soukar, bon, du sucre. Ok. Soukar khoum, bah, c'est du sucre brun. Exactement. A priori, nous, voilà. on dit sucre roux, eux, ils disent du sucre marron. Voilà. Soukrazit. Soukrazit, ben, c'est du sucre, c'est de l'aspartame, non? C'est pas ça? Exactement. Voilà. Ok, יש לך את כל האופציות האלה. Ok. ממשיכים. Im ketsef au bli ketsef. Alors ketsef, moi j'appelle ça de la crème chantilly, non? Est-ce que c'est ça? Crème chantilly, c'est katsefet, c'est la même racine. D'accord, ok. En fait, ketsef, c'est la mousse. Ok? Ah oui. כשאתה מזמין קפה, אתה יכול לבקש עם הרבה קצף, avec beaucoup de mousse, ou bli ketsef, Bli sans ketsef. mousse. Ah oui, d'accord. Ketsef, c'est la mousse. Eh ben, tu vois, voilà, génial. D'accord. C'est medouillac. C'est terrible d'être un serveur dans un bête café. Ok. Ouais. Im maafa batsad, maafé peut-être. Batsad. Maafé batsad. Donc avec une pâtisserie à côté. Est-ce qu'on prend un café avec un gâteau ou on prend qu'un café? Yafé. Maafé, tu l'as traduit en pâtisserie parce que tu es hyper élogieux. Ouais. En Israël, maafé, ça peut être un petit croissant un peu rassis, tu vois, avec du pavot. Hein, mais ok, alors peut-être à Tel Aviv, mais moi à Jérusalem. Non, je plaisante. Ok. יש לנו עוד משהו שצריך לדעת? כן, השם של הקפה אולי לא. לפעמים מבקשים ממני אם אני רוצה אמריקנו. כן, אמריקנו זה סוג של קפה. כמו שאפשר לבקש קפה הפוך. אוקיי. זה un peu le cappuccino ישראלien. אפשר גם אמריקנו. d'accord. זה סוג אחר של קפה. C'est un autre type de café. D'ailleurs, café à four, Sylvain, c'est très important. Ouais. C'est le cappuccino israélien. Sylvain, עכשיו, שלמדנו הרבה מילים חדשות, maintenant qu'on a appris plein de nouveaux mots pour pouvoir commander ton café préféré, אני אשאל אותך כמה שאלות קטנות, je vais te poser quelques questions, ça va être un genre de stimulation, ונראה אם אתה זוכר את כל המילים החדשות, et on va voir si tu as retenu tous ces mots nouveaux. Est-ce que tu es prêt? אני מוכן. יאללה. אוקיי, שאלה ראשונה, שאתם רואים גם אצלכם בבית, la première question que vous voyez vous aussi chez vous, כמה פעמים ביום אתה שותה קפה? פעם אחת. פעם אחת, אוקיי, בבוקר או בערב? בבוקר. במהלך היום, בבוקר, אוקיי, סילבן שותה פעם אחת ביום קפה, כל יום הוא צריך להזמין קפה בבוקר, בואו נראה אם הוא מסוגל להזמין את הקפה שלו. Tous les jours, tu commandes un café le matin, viens, on voit si tu es capable de le commander comme un Israélien. On passe à la question suivante. Ok. איך אתה שותה את הקפה שלך? Comment tu bois ton café? פה אנחנו מדמיינים שאנחנו בבית קפה, ואימג'יני qu'on est dans un café. אני המלצרית שלך ואני אשאל אותך שאלות כדי להבין איזה קפה אתה רוצה. Je vais te poser des questions pour voir quel café tu veux. Et toi, tu dois pas être choqué par mes questions. Tu es israélien, tu parles hébreu, et tu dois répondre tout naturellement à toutes mes questions bizarres, ok? Allez, moi je suis prêt. J'ai envie de rentrer dans la peau d'un Israélien. Ok, shalom, מה שלומך? הכל בסדר, שלום. מה בא לך להזמין היום? אני רוצה לשתות קפה, בבקשה. אוקיי. לשבת או לקחת? לקחת. אז אתה לא שותה פה. לא. מעולה. אז בכוס חד פעמית זה בסדר? אני מעדיף כוס זכוכית, אבל בסוף אני יושב. אוקיי. אתה מעדיף כוס זכוכית, אז בסוף אתה תשב פה בבית קפה. בבקשה. עם איזה חלב אתה רוצה את הקפה שלך? אפשר לקבל חלב סויה? מעולה, מאוד בריא. חלב סויה. ואתה שותה עם סוכר או בלי סוכר? בלי סוכר. בלי סוכר. זה מוריד היום אתה מאוד מאוד בריא. זה מוריד הטעם של הקפה. עוד שאלה קטנה אחרונה. אתה רוצה את הקפה שלך חם או רותח? חם זה יהיה מספיק לי, תודה. מעולה. סילבן, זה היה מושלם. מושלם. Je vais juste donner un dernier conseil à Sylvain et aussi à tous ceux qui nous regardent. Si vous voulez vraiment avoir l'air d'Israélien,
Al techaku she'ameltzar yishal etchem. N'attendez pas que le meltzar vous pose les questions. Vous arrivez avec déjà votre azmana. אתם כבר אומרים לו, אני רוצה קפה הפוך עם חלב סויה, רותח, בכוס זכוכית, ואם אתם עושים את זה בעברית, אתם באמת, זהו, אתם ישראלים לגמרי. Si vous arrivez à faire ça en hébreu, avec de l'assurance, vous êtes vraiment devenu israélien. Il n'y a plus de doute. Eh ben écoute, Sarah, je te remercie infiniment. Je te laisse parce que je vais aller prendre un petit café. תהנה ונתראה שבוע הבא. ביי ביי. Bye.